लोक आज्ञा 10 कोटी देके देखै ना ये तो मात्र माने बिंदु बिंदु टिके 10 टंका देके केबे देखै पारे कि आपन लागु छी कि जे 10 टंका केक दे जण देखै पारिबो बोली एटा नेक्स्ट टाइम कमेंट आपन जणैबे देखै पारिबो कि से सेति स्वच्छ मनोभाव अछि ता मन भितरे कोले किछ करिवार आशा अछि ता रोजगार भी एते नुह ता निज पॉकेट खर्च रु से 10 टंका दे पड़छि हां आजी माने हेलो हाय नमस्कार मु आपन को लिप्सिता ये होचंती मो भाई आ रंजित ये होचंती मो भाउज हमें माने वेलकम करू छु जोसना एक्सप्रेस रो आउ एक नुवा दमदार प्रश्न उत्तर वीडियो को जोथिरे आमे माने आपन मानकर प्रत्येकटी प्रश्न रो उत्तर देबा जाउ छु सेति पय आपन माने जमारो भी समय मुताबिक स्किप करिवे ना समय मुताबिक जेति हो हमें दबु आरो शेष पर्यंत देखिया पय भूलतु नाही तो चलो तो स्टार्ट करबा आजिर प्रश्न प्रथम प्रश्नटी देखो कोन लिखा है प्रथम प्रश्न देइछंती ध्रुवचरण कर लेखिते सहाय्य करूछ हेले काहे कि देखियो हम मानकर देखैबार कोन उद्देश्य ही नाही हमें अन्य को मोटिवेट करबा को चाहू ता छडा ए वीडियो द्वारा आउ केही काहा कोन सहाय्य करे बोली हमें मोटिवेट करबा को चाहू जेमिति आपण मानकर खेलिया पे कहार इच्छा थिबो कहार फिल्म देखिया पे इच्छा होतो मोर सेमिति अन्य मानन को सहाय्य करे बहुत इच्छा आ मते भलो लागे सीधा कथा हो एटा नेक्स्ट क्वेश्चन जदि सहाय्य करूछंती पिक उठे की अपलोड करंतुनी जहा को सहाय्य करा छडा उत्तर दे छलेन छडा यार उत्तर हम बहुत वीडियो रे दे छलनु ऑलरेडी देछु तथरे आउ थरा हम कहि देउ देखिबार हम देखैबार किछ उद्देश्य नाही तार इच्छा जने को सहाय्य करबे से करूची आउ देन सेकंड केस होची कोन ना हम माने चाहू छु हमको देखि कि के मोटिवेट हो हम भले जदि कहा के सहाय्य करबेला कोडी पानी माने बुंदेर भी आवश्यक अछि 5 टंकिया रो पानी पाउच रो भी आवश्यक अछि आपण पाखरे पैसा बहुत थिबो किंतु तो पानी पकटले तो पानी रो अभाव थिबो एबेल केस रे हेल्प करला जण जण देखैबार कि एति नाही कि देखैबार कोडे जगह रे कोन सुटा घटना घटिला न्यूज वाला काहे कि देखौछथि लोक माने जानिबा पई ऑब्वियसली लोक माने जानिबा पई ही देखौछथि सेमिति यार उद्देश्य और हम मानकर उद्देश्य कोन ना हमें अन्य मान को जणैबु जे हम परि जति कि पारुछ आपण मान द्वारा जति कि होउची सहाय्य करन हिरो हिरोइन एमएलए कोडु लुगा बांटी दउछथि कोंटी दे दउछथि से माने न्यूज रे छाडी दउछथि तमाने कोन समय देखै होछन सेटा तापर सोशल एक्टिविटी तापर क्वेश्चन देखि नेक्स्ट क्वेश्चन सेही एका प्रश्न जाको सहाय्य करूछ पिक उठे की अपलोड से उत्तर ऑलरेडी हम दे छाडछु तापरे भारी देला वाला तो नहीं आगे आपण माने जे भाबुजन सेमिति किछि नुह पूरा सिंपल आ गोटे मानविकता दृष्टि से सहाय्य करूची जदी आपण मन को लागु छी आमे देखि होचु ए देई कि ना मु तो जानु छी आपण माने भी सेमिति करंतु आ देखे भी होन होन ना आपण माने सेमिति देखि देखि हो एटलीस्ट किछि जन किछि लोक सहाय्य पाइबे पाइ दिबे 1% पाइबे ना नहीं 4.5 कोटी लोक संख्या ओडिसा रे 1% तो मे भी पाइ परन और पाइ दिबे आइया मु कोटे কথা बुझी पारुनी आज काली दुनिया रे लोगन को पाखरे कोटी कोटी हजार हजार लाख लाख टंका अछि ए 5-10 टका देकी किए कोन केबे देखै ही परिबो कि ना कोटे ना करि परिबो कि नेक्स्ट क्वेश्चन मुना भाई एजेंसी तमे तो हेल्प करछो फोटो उठेई कोन पे पोस्ट करछो ऑलरेडी भाई तरफ तो दे छलेनी आमे एति में पोस्ट करछु जे आमे चाहूछु जो माने हमको देखि इंस्पायर होन साहाय्य करू तो हम परि चाहूछंती लोक मन को सहाय्य करे किंतु करि पारु नाहंती सेई माने आगु को आसंती बस एति नहला किछि नै आउ जने पचारछंती दीदी प्लीज जियो लुक रे केबे आसबो कहंतु मु जानि परने काहे जियो लुक रे निश्चित आछो दोसना कबरा विषय जियो लुक रे आछो देखो मो मुंडर चुट्टी अछि नै जी साडी भी जी सब अछि जियो लुक रे आछो से विषय दोसना ही कहबो जियो केवल ड्रेस पाइ पिन जियो एता जियो भी पिंधु जंते ड्रेस ता तरा कोडा पुओ लोग हम भी जानि पारनु आपण कोडा पुओ लोग पूरा देखा जाउची आमे तो जानि पारनु आउ जने पचारछंती देखै की है आमे तर उत्तर वाला दे सारी छु जदी आमे देखै करछु तापर क्वेश्चन देखा तापर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सेही एका देखै होबा गुणटा बंद कर से क्वेश्चन न कर आगु देखो त हमरो देखै होबा गुणटा नाही तमे बंद करिवु केबे देखबा गुण नाही कोन आ एते पाउनी से कमेंट गुरा से कमेंट गुरा खोलने के पाउ न कोन से लेखि जनी कोन आहुरी कोडा रक्षिता आहुरी ऊपर को जाओ आहुरी सहाय्य करो आहुरी सहाय्य करो फोटो भी पोस्ट करो जार मुंडा जे सेमति भाबिबो ठीक है आपण मान को कोऑपरेट करियारो हम तो हम समस्त तरफ दूसरा तरफ हां मेनी मेनी थैंक्स टू यू जे आपण कथा को ठीक भाबरे बुझी पारछथि
आउ जन भी लिखिछथि गुरु क्रिएशन एटा पढि लिखलु गुरु क्रिएशन कोन लिखले से हेल्प कला फोटो छाडिला एटा किछि खराब नुह जणे एमिति करबा द्वारा अन्य माने इंस्पायर हेबे से ठीक बुझि जंदे ठीक आपण को मेरे थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद दूसरा एक्सप्रेस करबु को जगह सिस्टर एटा ए जगहटा तो एटा हमर जाजपुर डिस्ट्रिक्ट आउ जन लिखिछथि तमठार हम अधिक लोकन को सहायता करूछु नाटा भी कहि दबा से कहउछन्ती चांदनी बारी तमठारू आमे अधिक लोकन को हेल्प करूछु बट फोटो उठे ए देखो आपण सहायता करूछु बोल तो कहिले देखे उना दे कोन एटी उठे आपण करूनांती YouTube को देखिले इंस्पायर आपण होबे आपण छाडू नांती काई से कथा बाबू ता छडा तो उठेले हम तो सोशल मीडिया रे उठेलु आपण गोटे मेसेज में उठेले हम आपण भीतर डिफरेंट कोन किछि नै इक्वालिटी किंतु आपण को लक्ष्य अलग प्रकार हम लक्ष्य अलग प्रकार तापर आउ जन वर्षा मलिक अच्छा सिस्टर वोट सरीलानी हमर सरी गला हमर जेतु हां हमर एक रे सरी गला सुतार भजकिशोर सुतार लिखिजंती साहाय्य कला ना सही बहुत जन को देखी आउ जने साहाय्य करिवे आहुरी वीडियो पोस्ट करी कर सिस्टर थैंक यू मेनी थैंक्स आपण हम मानकर मत बुझिसंती आ हम सॉरी आपण हम मान को बुझी पारछंती तेणु कर मेनी थैंक यू आ रेस्पेक्ट मध्ये दउचंती आपण को छुटिया कमेंट हमको बहुत माने साहस जगउची आहुरी एमिति करिया पई किंतु किछि जण अछन जे माने गोड़ टानिया पई लागि पड़िछन ठीक अछि लागन को करिया हमें कहार भावना को हम चेंज करि परिया नै ना बस खाली निजे भलो काम केमिति करिया जागा बजार ऑलरेडी हम कहसली जाजपुर भगवान आपके भला करे आपण को मध्य भगवान खुशी रे रखतु भलो रखतु हां निश्चित आपण माने भलो रहने हमें माने भलो रे अछि हिमेश आपण को मध्य भगवान खुशी रे रखतु भलो रखतु समस्त खुशी रे भलो रहबा दरकार सत्यव्रत लिखिचंती से एका कथा सत्यव्रत लिखिचंती देखानिया हेल्प डोंट हैप्पी जगन्नाथ जदी आमे देखे कि कहतो निश्चित भाबरे जगन्नाथ हम कथा बुझिबे आ किछि नाही कहै हां हम मन भीतर जे सेमिति किछि थाए आमे देखे होउ आंतरिकता सहित जोडा कहउछु देखे होउ भगवान अछंती मोर बुझिबे आपण को भी बुझिबे समस्त कर बुझिबे कारण ऊपर वाला ठू आ ऊपर के नाही रोजी लाइफस्टाइल जे कि सब बेले प्राय देखंती उत्तर दियंती से लिखि तुम नानी को विषय रे कुह तांको हस्बैंड कोठी मु जानि पाने को नानी को विषय रे पचार छ मोर दीटा नानी बड़ भणी छन जने मैरिज करना ते हस्बैंड रे पता छ हस्बैंड विषय रे पचार छंती कि से तो बेसी आसंती नै ना वीडियो रे को नानी विषय पचार छंती मु कंफ्यूज हो जाउची नेक्स्ट ईयर उत्तरटा दबा आउ थरे आपण पचारंतु माने को दीदी विषय आपण जानि पय चाहउछंती देखे हेबाटा कोन निहाती दरकार निहाती दरकार देखे हेबे निहाती दरकार न लोक इंस्पायर हेबे केम नै पड़ सेना दीदी तम घर कोडी जने लिखिछंती हम घर ला जाजपुर लवली गुडली एक्सप्रेस जाजपुर डिस्ट्रिक्ट जाजपुर 2-3 किलोमीटर भीतर तुम कोन 10 टकिया केक दे कि फुले होचो कि हां एटा तुम पढिना एटा गोटे टॉपिक ता उत्तर टकिया तुम समस्त दियो मिसी गोटे को लोक आगे 10 कोटी दे कि देखे होनंती ए तो मात्र माने बिंदुए बिनो तो टिके 10 टकिया दे कि केबे देखे ही पारे कि आपन को लागुची कि जे 10 टकिया केक दे जने देखे ही पारिबो बोली एटा नेक्स्ट टाइम कमेंट रे आपन जणैबे देखे ही पारिबो कि से सेति कि स्वच्छ मनोभाव अछि ता मन भीतर कोडे किछ करिवार आशा अछि ता रोजगार भी एते नुह ता निज पॉकेट खर्च रु से 10 टका दे पड़ुछि ता निज पॉकेट खर्च रु से 10 टका दे कि पारुछि सेइटा सबटार इंपोर्टेंट कथा आपण माने जानिबा दरकार खाता रोजगार कहले किछ से YouTube रु केते पैसा कोन केमि आउछि से को 3 मास 4 मास रे थरे नेका आपण माने हम वीडियो को भी देखुथि हमर केते कोन लाइक शेयर कमेंट जाउछि से अनुसार 5 मास रे केते पैसा कोन गोटे पाउछि से ता निज खर्च भी शॉर्ट पॉकेट खर्च रु 10 टका दे कि से देखे ही पारिबो कि तार मन सेमितिका आपण माने कहंतु लोकन कतरे कोटी कोटी टका अछि लक्षाधिक टका अछि किंतु के चॉकलेट गुडे दउछन 10 टका त छाडन चॉकलेट गुडे दउछन देखुथिबे कोटी कोटी बाहर जो घरु खाली घरे पैसा बंडल बंडल पैसा हां कि ना किंतु के चॉकलेट गुडे देख का गुटी साहाଯ୍य कर देखे होउछन कि आपण कहंतु तो सेमितिया मनोभाव हवा दरकार सेमितिया लोकटी हवा दरकार आउ
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ସେଗୁଡ଼ା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ଜଣ କହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ପୋଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ ଖରାପ ଲାଗୁ ଆମର ସେଥିରେ ମତଲବ ନାହିଁ, ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ହିଁ କରିବୁ, କାହିଁକି ନା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହନ୍ତି। ଦେଖେଇବା କି ନିହାତି ଦରକାର କି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖେଇବା ବି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏଟା ଖରାପ କାମ ନୁହଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ ନୁହଁ। ଜିନିଷର ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଥାଏ। ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ଜାଣିଛୁ ନା ଆପଣ ମୋ ଟପିକ ଟିକେ ଛାଉ ତାକୁ କହିବୁ। ମୋ କହିବା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଯଦି ନହେଲା ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ଏଟା ସିକ୍ରେଟ ରଖନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଏଟା ସିକ୍ରେଟ କାହିଁ ଦେଖେଇବେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି, ଏଟା କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ହଁ କି ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖେଇ ହଉଛି ବୋଲି ସେ ଦେଖେଇ ହେବା କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକି କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନ ମାନେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କେତେବେଳେ କଣ ହବ କହିପାରିବେନି। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଏମିତି କିଛି କରିକି ଯିବୁ ମଲା ପରେ ବି ଆମକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଲୋକ। ଏଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଜର୍ଣ୍ଣି, ଏଟା ଆମ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ କେତେ କଣ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ଲଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବୁ। ଆଉ ଆମ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆମେ ରଖିଛୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇଟା କ'ଣ କରିବୁ ନା ଆମେ ବ୍ଲଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯେମିତି କଥାର ଅଛି ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥର, ସେମିତି ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାର ମନ କଥା ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ତା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କ'ଣ, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ 1000 ଲୋକରୁ ଯଦି 5 ଜଣ ଲୋକ ସେଟା ଲାଗୁନାହିଁ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ ନ କରନ୍ତି। 1000 ଲୋକରୁ ଯଦି 5 ଜଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ସେ 5 ଜଣ ଲୋକ 5 କୋଟି ଲୋକ କତିରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇବ। ଭାଉଜ ପୁରା ପୁରି ମାନେ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ସତ କଥା ନା, ପୁରା ଆକୁରେଟ ସତ କଥା କହିଲା। କାରଣ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ପଜିଟିଭଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଯେ ସେ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଦେଖେଇ ହଉଛି, ଦେଖେଇବା ବି ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଦେଖିବୁ କୌଣସି ରାଜନେତା ହଉ ଅଭିନେତା ହଉ କୋଉଠି ବି କିଏ ଦଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଲି କହନ୍ତି ସିଏ ଦେଇଦେଲା ଜିତିଲା, ସେଟା ଦେଖେଇବା କାହିଁ କହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ସେ ଟପ୍ ଲେବୁଲର ଲୋକ। ସେମାନେ ଟପ୍ ଲେବୁଲର। କୋଉ ରାଜନେତା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ ଚକୋଲେଟ ଦେଇଦେଇ ସେଟା କେତେ ବଡ ଭାଇରାଲ ହବ। କିଏ ଖାଲି ଅଟୋରେ ବସିକି ପଳେଇଲା, ଗୋଟେ ନେତା କିଏ ଅଟୋରେ ବସିକି ପଳେଇଲା, ସେଟା କାହିଁ ହଉଛି କଣ ତା ମାନେ ସେ ଦେଖେଇ ହଉଛି। ଏବେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ସରକାର ତରଫରୁ ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଟୋରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗାଡି ଘୋଡା ନଥିଲା, ତାମାନେ ସେ ଦେଖେଇବା କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ଯିଏ ବୁଝିପାରୁଥିବ ତା ଆମ ମିନିଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି 100% ଯିଏ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଉ କୋଉଠି ଜଣେ ମେଲ ଖିଆ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯାଇଥିଲା କଣ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯାଇଥିଲା ପୁରା ବଳଦ ଗାଡିରେ ନେଇକି। ବଳଦ ଗାଡିରେ ସେ ଯୋଉ ରାଲି ଫାଲି କରୁଛନ୍ତି, ବଳଦ ଗାଡି ରାଲି ନମିନେସନ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଳଦ ଗାଡି ସେ ତ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଗାଡି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗାଡି ବାହାରିଛି, ତାଙ୍କର ବି ଅଛି, ସେ କାହିଁ ଦେଖେଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇନ୍ସପାୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳ। ବଳଦ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବୁ, ତାକୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ କରୁ ଯେ ସେମିତି ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ମୋ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ଏମିତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିବା ଦରକାର। ଅପଲୋଡ କରୁଛି, ନହେଲେ ମୋର କରିବାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏମିତି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଜମାରୁ ବି ଭିଡିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ହୁଅନ୍ତା ନା ମୁଁ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଆମ ଭଳି ଆପଣ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଦେଖେଇନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ, ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବିନା କିଛି ବି ଭାଇ ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ଆଗକୁ ଯିବା ଭାଇକି ଦେଖିବେ କେମିତି ବସିଲା, କାରଣ ପଛରୁ ଗୋଡ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ବେଶୀ ନଥାନ୍ତି। କହିବାଟା ସହଜ, କରିବାଟା କଷ୍ଟ। ଲୋକ କହିବେ ବହୁତ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିଛି ସେଇଟା ସେ ଜାଣିଛି। ଜଣେ ଖରାରୁ ଚକୋଲେଟ ଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ବି ପଦାକୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖରାରେ ଯାଇକି ଯଦି କୋଉଠି 10 ଟଙ୍କିଆ କେକଟା ଦେଲା କି ଥଣ୍ଡାଟା ଦେଲା, ସେଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଥିବେ, ନାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଲୋକଟି ସେ ଥଣ୍ଡା ଟିଏ ଦେଲା କି ପାଣି ବୋତଲ ଟେ ଦେଲା, ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ନେଇଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ ଯାହା ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବ। ଆଉ ଯିଏ ଦେଇଛି ସେ ତା ପାଇଁ ତା ଏଜର ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରିଛି ସେଟା ସେ ବି ଜାଣିଛି।